Okay. So, Pwede na. Sa lipata magsugod, no? Sa mag-istot sa pulong sa Ginoo. Magampo sa ta. Pero basahon sa akong pulong sa Ginoo. Before ta magampo. Ako ang pulong sa Ginoo nga nakita na ko tungod sa hitabo karon nga grabe pang hitabo. Tungod sa daghan kayo mga kuano, mga grabe ang tabo pa ni Joel Villanueva, pero sige lang tayo. Yung tabo niya, no comment ko ni Joel sa ito ang senador na to si Joel Villanueva. Batak balo siya planos Ginoo. Nang ako ang nabasan sa pulong sa Ginoo gyud ang mga kuan sa Daniel, the book of Daniel. Si Daniel, ni Spanish Daniel, isang sa nabihag sa gikan sa Huda. Ang iyang gibuhat, tatampo ra gyud pagduol gyud sa Ginoo. Book of Daniel, kapitulo kuan. Versikulo 6, kapitulo 6, versikulo 9 o 10. Kumbasaan ng pulong sa Ginoo. Kanila nga duha ka akong i-share nga na kaninyo, mga igsoon. Sa dili pa ko sa diay, mga ikong katahuran, mayong hapon, mga igsoon, no? Aron ta share mi sa pulong sa Ginoo. Ako diay si Pastor Bandico, kauban ako si Pastor Santina, Bishop Santina dayon, si Sister Joy, aming po siya nga pagkapastora, o si Pastor Aki dayon. May tagbiya sa TV station. Ang pulong sa Ginoo nagaingon siya makahatag ganing padasig kanato tungod niini gipakanaog sa hari ang usa ka sugo nga sa iya kining gipirmahan sa pagkasayod ni Daniel nga gipirmahan sa hari ang maong balaod mipauli siya sa iyang balay o gipangablihan niya ang mga bintana nga nagatubang sa Jerusalem ug unya miluhod siya sa makatulo sa usa ka adlaw ug nagaampo ug nagapasalamat sumala sa nabatasan niya. Apo ta. O labing balaan ko man nga Dios, salamat kay Ginoo ning takna sa kahaponon. Ani ako Lord God para mag-share sa pulong. Panalangin ni kini Ginoo kani nga pulong amo ang i-share karon Dios dili kini mula bayong kawang kundi magpabiling kini sa among kasing-kasing usa na huna Ginoo. Sa tanan nga makatawhan unbeliever man believer Ginoo. Hallelujah. Kay ikaw gyud ang panan o Dios bisan taliwala sa kaguliyang sa kalibutan o sa nasod Ginoo. Apan Lord ikaw mong isaligan o Dios. Wa gyud lain Lord. Lami lain ang panan ikaw gyud Ginoo. Nga sama nini nga panahon Ginoo nga nagkalisod ang mga Kristiyanon o mga dili Kristiyanon Ginoo, ikaw gyud among lampin duolon Ginoo. Hallelujah. Sama kang Daniel Ginoo, sa diha siya nga na bihag sila Ginoo gikan sa Huda ug nadala sila sa Babylonia, o God. Dayon Lord, wala sila discourage, kundi nagpaduol sila na kanimo Ginoo. Ug nahimo pa gid sila Ginoo nga usa at tulo gikan sa gikan silang hari ngadto sa kaduha katulo ang usa ka mga inila nga pangulo si Daniel Ginoo tungod nimo Dios. Mao pud karon Ginoo amo kaning gilauman gituan o Dios sa diha mga Kristiyanon nga muduol kana kanimo imong ipeluna Ginoo nga imong hatagan ang tanang mga panginahanglan Ginoo kay ikaw man ang Dios ang provider. Lord, ikaw ang pasidunggan namin pasalamatan. Ito sa ngalan ni Jesus ang bugtong mula luwas. Amen. Muna mga igsoon, no? Mag-skip mi sa pulong sa Ginoo, manaka ninyo, o sa tanan akong i-challenge ang mga kaigsuunan, kaya daha kay may bus, nakita na ko sa YouTube, nga daha kay bus ni Senator Joel Villanueva. Pero ako yung wala ko idahang comment na kung nili ang Ginoo may magbuot doon sa tao. O kung saan nabuhat, ang uban gitawag sa traidor o Judas, pero kami nga mga Kristiyanong usab nga nagiladi sa Ginoo, wala may daha nga kaistorya. Ang Dios sa gyud nakabalo na sayod sa usa sa atong kinabuhi mga igsoon. Muna nga karon itak na kung share na kaninyo, kita nga mga Kristiyanon ang atong angay ra gyud nga
nga duulan ang Dios sa Diyon. Nga makigistorya pagampo des Ginoo kay lack of prayer yuta mo nang usahay magkaguliyang atong pamilya, sample sa atong pamilya kung minus ka mapagampo daghan kay mga problema ang mabot. Kung mga anak masakit, apo ba muna, pero kung may nampuon ka sa Ginoo, kung doon na may problema nga mabot, dali na kay masulbad. Muna siya, muna pinaka-importante kayo. Si Daniel bitaw, so siya ka tungod ni Haring Dario, tungod sa mga tao nga normal gid mga tao nga dunay tao nga mga magasilos sa posisyon. Kini nga mga kadagkuan kaniadto nagsilos sila kay Daniel. Si Daniel manggod usa siya ka hari katulo, no? Ikatulo siya nga usa siya ka pangulo, ikatulo siya nga gikan sa hari, ikaduha ikatulo siya nga pangulo sa hingharian. So ang uban nga pangulo pod nasilos kang Daniel. Nga dili pa jud ka tribo nila. Usa pa jud siya ka binihag. So ngaran og means binihag ulipon. Pero kay gibless mas Daniel sa Ginoo, nimo siya nga leader sa maong nasod sa mong gingharian. Tungod siya ang pagka-pitpol. Pitpol siya, imagine mo ang pulong sa Ginoo, makatulo siya magampo sa sakadlaw, umulhod pa jud siya. So means pagluhod, pag-espiritu diya sa ato ang buhi nga Dios. Ang kalipay sa Ginoo nga yukbuan gid siya. Pasalamatan, no, nagampo si Daniel og pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Bisan pa kaliwala kabalo gid siya nga silot pa jud, no? Kabalo siya nga silot, pamtangan siya og kamatayon, kay kamatayon dito siya. Kay ihulog man sa kan, den of lion. Dito makaihulog. So kung wala gyud Dios, pwede ka pulis-kunison nila og kaunon sa leon. Pero kay si Daniel, doon naman gid siya ikuan, Ginoo nga manalipod niya, Dios nga buhi nga Dios. Tag-iya sa langit, nagahimo sa langit ug sa yuta, ug sa nang butang. Muna nga mong represent ang Dios ni Daniel ug ang Dios namo is the same. Nga gamhanan kay sa tanan, mutabang sa tanan ng higayon. Muna kita nga ang akong punto nga dili ta makabalaka, dili buta makaproblema sa sosyan karon, ang importante nga moduol ta sa Ginoo. O diha ta mga tabang. Kay walay Kristohanon nga walay mga katawhan sa Ginoo nga wala tabangi sa Ginoo. Ginatabangan niya, no? Bisan pa karon kaguliyang, grabe kaguliyang sa nasod, pero nakita na ko mga Kristohanon nga mga faithful. Wala ka sa sa Ginoo, ginapakaon sa Ginoo, gisuplayan sa Ginoo. Una inana siya ang kanindot nga atong Ginoo buhi siya, o provide siya sa tanan. Muna siya nga kasaligan gid ang Dios nga siya ang magtagbo sa nang panghinalon nato. Muna nga dili mo madiskurahe mga Kristohano, no, mga Kristohanon sa pangitabo karon grabe kayo, no, dagha kayo mga kuan nag-discourage ang uban, nag-uol ang uban, pero ayaw mo ka-discourage. Ako mo challenge, ayaw mo ka-discourage. Kaya ang Ginoo rin atong kasaligan. Siya perfecto. Wala gay lain nga nagpakatao dis kalibutan. Si Ginoong Hesus ra gyud mo'y perpekto. Wa gay mansa o buling maskin us katuldok na lang sa bulpin. Ang yang sala wa gyud. Dili para sa tao nga makasala ilang tao. Muna kitang makasara na challenge niya kaninyo nga mututok kita sa Ginoo. Nga tutukan niya nato ang Dios. Nga to siya nga atong tanawon, siya atong front. Kay mutanaw sa tao, mutanaw tag pastor, o mga leader nato, na, mawala kita. Hindi kita makapangalagad. Hindi kita makalawot tayo papangalagad sa Ginoo. Pero kung tutukan sa Kristo, nga ang atong magbubuhat, siya ang ato ang matud pa sa Hebrehanon 12, to pastor. Itong loki ang Jesus.
12 to. Okay. Ingon pa Sir Brandon, 12, dayon siya, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisaligan sa atong pagtuo. O tighingpit niini, wala siya musibog sa bisan pa sa iyang pag-anto sa cross. O wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga nadawat niya o nagalingkod siya sa trono, sa tuo, sa trono sa Dios. So, kana gyud ang ato ang kanmaisoon. Ato lang itutok kang Jesus Christ. Kay kung mutanaw tag tao o mutanaw tag mga leader nato, mawala kita, ma-discourage ta. Kay sila makasala naman gud sila, mapakyas naman gud, maupiran naman gud ang tao. Pero kung kita ato yung nanaon nga diha gyud ta mo tan-aw kang Jesus. So dilay. So atong buhaton watay doon na tayo makita nga mga kaigsuunan nga nagtuwali, dili lang ta mo kanang musga, kung dili yampo nato sila. Atong yampo tas Ginoo. Kaya ang Ginoo sa diha nga may mutan tas Ginoo, siya ang mahatag nato og promosyon sa ato ang pagpanginabuhi, no? Kung na siya nakanindot sa ato ang Dios. Atong saligan. Pagdilain. Ang saligan. So na mga igsoon, akong i-challenge ninyo, ayaw mo kagool o kung saan ang hitabo sa ato ang mga nasod, pero ang Ginoo nanay pangitag pamaging Ginoo nining tanan. Magasulbad na siya. Mapa-challenge sa matag usa, di ta magka-problema kung dili sa Ginoo ra kita mo doon. Sama sa mga Etohano, no? Egyptian, mga na-slave sila panahon pa sa kuha ni Haring Paraon sa Ehipto. Ang mga Israelitas na slave sa mga kaning Etohanon nilang Paraon. Gihimo sila nga ulipon, pila ka tuig sila dito nga gihimo silang ulipon, gihimo silang trabador. Grabe ang pagtrabaho nila. Pero grabe ang pagantos. Pero tud kay naka-promise man ang Dios nga sila ang mga katawhan sa Ginoo. Kasi promise kay ang Abraham. So ang promise sa Dios dili gyud mausab. Buhay pagkausab. Mo tohong nahitabo nga Kristyo sila sa Ginoo. Mo tohong gipagawa sila sa Ehipto. Ana siya. So dito kay makabalaka ato stasyon karon. Kay dito sa Ginoo magmulo kay dunggon sa Ginoo ang tanan nga atong pagmulo madumog sa Dios. O ang Ginoo dadayon mangitag pamaagi nga irescue ka. O irescue po natong nason. Una nga di lang ta magkabalaka kay magkagol ato gyud isalig sa Ginoo tanan. O pinagi gyud sa mga pagampo. Importante ang pagampo. Pagampo gyud ang pinaka-importante sa tanan mga Kristiyanon, tanan nga mga pastor, pagampo gyud. No, matud pa sa Sukaryano nga nakaseminar to naging bulan tungod hinay nga atong mapagampo, gamay ra to pagampo, dili ang gilingon tas Ginoo 1 hour, no, 1 hour ang gingon sa Ginoo sa mga apostoles, usa ka oras ang pagampo. Pero kung buhato na to na siya, pero ang sa mga Koreano 3 hours sila magampo sila. Muna nga kwartahan niyo sila, matud pa nila dahil sila kwarta, tungod sila mga prayer. Ingon sila, ang mga Pilipino, tungod minus sa pagampo, naglisod ang Pilipino. Tinod man gid pod. No, muna nga bitaw bisan sa akong kugalingon, no, sa nagakuan ko ang negosyo ang pugo, pero kung hinay bitaw mga pagampo yun mga igsoon, daghan labi sa cellphone, mailad ka sa cellphone, dahil ka permite ka sa tanaw sa cellphone, scroll, malingaw ka, gayon, ubos katulogon, gamay na yun ang pagampo na lang yun.
Pampo pamilya, say pamilyar yung mga pampo, nga panalangin ng pamilya, proteksyonan ng pamilya, tikan sa kamanguran, ngadtos kamuglangan, tapos mga apo dayon, o ang negosyo. Sinad ba, makampo ka, makapasalamat ka sa Ginoo, makatulog ka sakto, makamatagal sakto, pero ang panalangin, hinay po ang panalangin, maabot. Murag, igo-igo ra sa atong pangabuhi. Pero kung taas ang mga prayer, labi na ka-intercessor, maampo ni mo tanan, ang nasod, di ka nasyonal, international, nasyonal, paingon sa lokal, paingon sa mga pastor, family, padulong na gyud sa imong mga kaparintihan. Doon na gyud ang Ginoo, doon na siya pamaagi ang Ginoo nga sayon ang mapanalangin nga maabot sa ato ang kinabuhi. Dili na kayo tanton mo pangitaon pa. Murag ko ano ba? Murarag iabot na dayon. So na siya. So muna gyud ang amo ang ikon karon pinaka akong gi-share karon, prayer gyud ang pinakadabis. Labi na nga tag-as mga pag-ampo ang pagkabuhaton. Nga dili lang atong kagalingon kay giampo gingon ang balang kasulatan, iampo ang tanan nga tao. No, ang tanan, kumay mo iampo ang tanan. Mga kaigsuonan, mga kaupan, mga pastor, mga tanan. Mga Kristyan, iampo kailan yun magkuan kay mato siya mag-inampo ay kamuk sa usa. So kinahanglan gyud nga gisangon sa Ginoo mag-inampo ay kita sa usa. Muna nga pinaka-importante may mo makusganon, mamahay mo nga kung dunay mga kampo sa mga Kristiyanon, iampo ka kapil, may mo kang lig-on ka ng mga lagad sa Ginoo. So ang pinakadabis, prayer yun, ang pinakadabis nga atong buhaton. Okay, yun na, o ayaw mo kaliskurahe, kaya remember atong Diyos yun, kamahanan kay tanan, mutubag siya sa itong mga pagampo. O magkinabuhi ko ta, uyon sa kaubuton sa Ginoo. Hallelujah. So, mukha ito mga igsoon, ang atong pagkabuhaton na ito yun, o mag-share mo kas bagampo kung makahimo ta kay Daniel nga magampog buntag mutog magampog udto magampog alas 3 sapon sa alas 3 sapon o alas 6 man si Daniel sa gabi dayon do na po koy naibaw-an nga mga pagtulunan nga mga boss prayer kung mahimo nindot yung mag-prayer ka og alas 6 sa hapon alaunas gabi kay dili na maway makadisturbo kana mga panahon ng tulog gid ang mga tawo tanan niana og alas 3 sa kadlaw. Ano yung pinaka-importante o kanto na sa pagkabuntag. Kaya na pag-ampo kung alas 7 na kay murag apiki naman daghan naman kayo og lasaw ano yung mga awit mga budot-budot so salam pa diya sa mga silingan mga tutog makadistak na sa mga pag-ampo kung pinakanindot gyud alas 3 gyud sa kadlaw. As alagad sa Ginoo itang mga lagad sa Ginoo kinangita mga pag-ampo nga daghan kayo. Hallelujah. Na nga atong mga kauban sa church, iampo ginato pagayod sila. Hallelujah. Ang dalay ko ng Dios, intak na kana pud akong ka-share, bilang po ko magdugay o magampo ta sa pulong sa Ginoo. So labing balan ko man nga Dios, salamat kay Ginoo ni takna, salamat sa mga pulong Lord God nga dili lang katong labing kawang Ginoo kung magpabiling kato sa kasing-kasing nga tabunok Ginoo. Og mga Kristohanon Ginoo nga magidawaton Lord God, og makadungog adto Ginoo, mahimo silang madasig Lord God nga mga lagad at kanimo. Lord, hallelujah, Daniel Jesus, na di lang sila mutanaw og tao, kay ang tao masayop man og God. Hallelujah. Kung ikaw Ginoo ang tan-awon, kay Ginoo mahimo jud ang tao Ginoo nga mulahutay Ginoo pagpangalagad at kanimo. Once ka mobalik ka Ginoo, madala jud og God. Hallelujah. Ang tao nga nagatanaw kanimo Dios. Once mamatay po Ginoo, mo balik po diha kanimo Dios. Manandalaygon ka Dios walay katapusan. Salamat yung kanitak na o Dios sa kapunon nga pribiliyo nga makiistorya sa mga katawhan pinagi sa TV Lord God. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Aki. Panalangin siya, uban po siya iyang kapikas sa kinabuhi. Bless po siya o Dios. Hallelujah Lord God. Bless mo pananitagbo ang tanang panginahanglan o God. Lord, ikaw man among Dios nga supply sa tanang namong panginahanglan Ginoo. Hallelujah, Sir Joy, bless po Dios sa pamilya. O bisan pa Ginoo ni Pastor Santina, yung pamilya, panalangin ni Lord God. O bisan pa Lord God, mangulit po kami Ginoo nga maayong pagulit na mo o Dios. O sa tanang ng mga tao nga makita dinhi nga maong video Ginoo. Lord, ako nagampo, ikaw ang panalangin kanila o Dios. Ang gugma, kalinaw, kadipay Ginoo. Ana, magagan kanila o kanang o Dios. Ikaw ang
Doon nga mong pasalamatan sa ngalan ni Jesus ang bugtong mga luwas. Amen.